estos eventos, puedes contactarnos a través de nuestros medios sociales y uno de nuestros líderes se comunicará contigo. Esperamos conocerte muy pronto y Dios te bendiga. If you're interested in being part of any of our events, contact us through social media and one of our leaders will contact you. We hope to meet you soon. Bienvenidos a Casa de Oración. Welcome to House of Prayer Church. Recibe un caluroso abrazo de nuestra iglesia. Please receive a warm greeting on our behalf. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. We are so happy that you're here today. En estos momentos, acompáñanos a alabar a Dios. Please join us in worship. Vamos a estar cantando, levantando nuestras manos We will be singing and lifting our hands al único que se la merece, to the only one that is worthy, al Rey de Reyes to the King of Kings, y Señor de Señores, Lord of Lords, Jesús. our Jesus. Hallelujah. Psalm 63 reads, "You, God, are my God, and earnestly I seek you." How many of you are here to seek him earnestly? I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and behold your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Salmo 63 de 1 al 6 lee. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Hallelujah. With lips full of joy and rejoicing I shall praise your name. Father, we come before you today. Señor, venimos ante tu presencia. Padre, porque estamos viviendo en un lugar árido. Father, for we live in arid lands. Places where your name sometimes cannot be spoken without scorn. Lugares donde a veces no pueden ni tan siquiera pronunciar tu nombre sin que haya odio y rencor. Padre, pero en este día, este lugar, esta casa de oración es casa de danza, es casa de alabanza, es casa de liberación, es casa de libertad. But today, God, in this place, in house of prayer, we are a house full that dances. We are a house of freedom. We are a house of rejoicing. We are a house that is not ashamed to proclaim the name of God. Hallelujah. For we will praise your name. We will dance before you, God, in the aridest of lands where there is no mention. God, we will praise and lift your name on high because your love endures forever. Because your love is better than life. Aleluya. En lugares así áridos, levantaremos nuestros labios, levantaremos y adoraremos tu nombre, Señor. Porque tu amor, Señor, es para siempre. Aleluya. Y tu amor es mejor que la vida. Danzaremos y proclamaremos ante el Señor en esta mañana. Vamos. Da un paso al frente.
Hagamos algo diferente en esta mañana. Why don't you do something a little different? If you've never tried praising Him, praise Him this morning. Si nunca los has adorado, trata algo diferente, adóralo en esta mañana. Si nunca has levantado tus manos ante Él, levanta tus manos ante Él. If you've never done that before, lifted your hands before God, why don't you give something new a try? His mercies are new every day. Our praises should be new every day. Aleluya. Sus misericordias son nuevas todos los días. Así mismo debe de ser nuestra alabanza. Every chain will break, broken hearts declare.
indefensa, que no la han defendido, que nadie está de parte tuya? How many of you guys have ever felt defenseless? Yeah, you got nobody watching your back. Hallelujah. Anybody ever have that happen to? Cuando yo canto esta canción, yo me imagino parada completamente sola. When I think about the song, I imagine standing by myself, completely defenseless. But behind me, there's a roaring lion defending me, roaring at the enemy that's right in front of me. So while I feel like I'm standing by myself, there is a roaring lion standing behind me, defending my every walk, roaring at the enemy and about to devour him. Hallelujah. En ocasiones en la vida de uno no se siente sin defensa. Y cuando yo canto esta canción, yo me imagino parada completamente sola, enfrentando a un enemigo grande. Y no me estoy dando de cuenta que detrás de mí hay un león rugiendo al enemigo que está de frente de mí. Yo pensando que estoy sola, yo pensando que nadie está de parte mía. Aleluya, pero eso no es lo que dice la palabra. That's not what the word says. The word says that God, hallelujah, stands like a roaring lion defending his children. So as you sing the song, put that image in your head. That while you're standing there by yourself, there is a roaring lion devouring your enemy, intimidating your enemy. The only one that forgets that is you. So mientras tú cantas esta canción, imagínate eso. Que mientras tú estás enfrentando a tu enemigo, tus piernas temblándote, hay un león rugiente que está intimidando a tu enemigo. La única persona que se nos está dando de cuenta eres tú. ¿Qué eres tú? Aleluya. La palabra me dice que Dios está conmigo. La palabra te dice que Dios está contigo. Tu batalla, tú no la batallas solo. You don't fight your battles alone. You have a roaring lion standing behind you. ¿Quién podrá contra un Dios fuerte? ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? ¿Quién contra el Señor Dios fuerte? ¿Quién contra el
Oh, aleluya. Tú eres grande, Señor. Él es el león rugiendo. Oh, aleluya, te adoramos. Oh, we praise your name. We praise your name, Jesus. Father, we love to hear your roar in this place. Cómo nos gustaría oírte rugir en este lugar, Señor. Rugir, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor.
Shout it to your storm this morning. Come on, you tell your storm that you serve a God that's a way maker. I promise to be with you. I promise to never forsake you. Yo he prometido estar contigo y nunca dejarte. Y lo que yo cumplo, prometo, yo cumplo. Aleluya. Oh, te adoramos. And what I promise, I fulfill.
An acknowledgement that with you we are nothing. El reconocimiento que sin ti no somos nada, Señor. En el conocimiento que te necesitamos, nos arrojamos a tus pies. Nos arrojamos a tus pies. Qué sentido de paz y tranquilidad hay en este lugar. There's such a feeling of peace in this place this morning. There's such a feeling of beautiful, wonderful peace. A peace that He has offered you for your turbulent thoughts and your turbulent waters. A peace that can only come from the King of Kings and Lord of Lords. Hay una paz en este lugar. Una paz que le ofrece a todos aquellos que están luchando con pensamientos turbulentos y problemas. Esta paz solamente lo ofrece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No te lo ofrece el mundo, no te lo ofrece tu familia, no te lo ofrece ni tan siquiera las pastillas. Solamente la paz que estás buscando la podemos encontrar en Jesús. The peace that you are seeking cannot be found in the world, it cannot be found in your family, and it cannot be found at the bottom of a pill bottle. It can only be found in the Prince of Peace Himself, a peace that He offers to you freely in this place. There is peace. Come to the fountain of peace. Come to the fount of peace. Oh, te adoro. Ven a la fuente de tu paz. Jesús. What you're looking for is Jesus. Lo que tú andas buscando se llama Jesús. Lo que tú andas buscando se llama Jesús. Jesús. Se llama Jesús. It's not Xanax. It's not Valium. What you need is Jesus. The peace you're looking for can only be found in Christ. There's peace. There's abundant love. There is so much healing found in His love. There is peace for your troubled soul. It's found in Christ, in Christ alone. There is peace for your troubled heart. It's found in Christ. Nothing else will do. There is peace. It's only found in Christ. Come to the font. It's Christ alone. In Christ alone. In Christ alone. In Christ alone. In Christ alone. Hay paz. Hay paz. Solo en Jesús encontrarás la paz. En Él hay paz para tu alma. En Él hay paz. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Te adoramos, Jesús. Solo en Jesús.
Oh, te adoramos, Señor, en esta misma paz y en esta misma acción de gracias, Señor. Queremos entregar, Señor, nuestra próxima alabanza, que es a través de nuestro diezmo y ofrenda, Father. And it's the same peace and it's the same feeling of gratitude, God, that we want to go into another form of worship, and that is with our tithes and our offerings. Nunca podremos darte para atrás, recompensarte por todo lo que tú nos has dado a nosotros. We could never pay back what you have given to us, God. So here is simply a portion. So entregamos una porción alegremente a ti. Cheerfully given. Do with it as you will. Haz con él lo que tú quieras. Siempre y cuando tu reino sea bendecido y tu nombre exaltado. As long as your kingdom is expanded and your name is exalted in Jesus' name. We pray en el nombre de Jesús y leemos juntos. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Proverbio 3:9. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all of your crops. Proverbs 3:9. Ay, se me olvidó el micrófono. God bless you. Amén, Él vive. He reigns. Alabamos a ese Dios todopoderoso. We praise the name of the Almighty God. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor y adorar y glorificar el nombre del Señor juntos. It's good to be in the house of the Lord and being able to praise and worship His name together. Amén. Los pastores no están hoy con nosotros, pero van a estar aquí la próxima semana. As you can see, our pastor's not with us today, but they will be back next Sunday. Vamos a buscar la palabra en Lucas capítulo 24, Let's get into the word this morning in Luke chapter 24, los versículos del 44 al 48. verses 44 to 48. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24. The Gospel of Luke, chapter 24. Versículos 44 al 48. Verses 44 to 48. El tercer libro del Nuevo Testamento. It's the third book in the New Testament for those of you who are using a Bible for the first time. Amén. Nos ponemos de pie un momentito solamente para leer la palabra del Señor. Let's stand to our feet for just one moment in honor of the Word of God we're about to read. Pero antes de empezar, hermano, te tengo que decir algo. But before we start, I need to confess something. No importa por lo que tú estés pasando. Doesn't matter what you're going through. No importa lo que está sucediendo en tu vida. Doesn't matter what's going on in your life right now. Pero el Señor está obrando. The Lord is working. Aunque no lo podamos ver, el Señor está obrando. Even though we cannot see Él it, está the Lord obrando is en tu working. situación. He is working in your Él situation. está obrando en el corazón de esa familia. He is working in the heart Aunque of the tú no lo family. veas, Él está obrando en el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Even though you can't see it, is working in the heart of your son, your daughter, or your spouse. Y tú verás cómo el Señor va a cumplir lo que ha prometido. And you will see how the Lord is going to fulfill what He has promised. Pero es necesario que te mantengas firme en lo que Dios te ha prometido. It's important that you remain firm in what God has promised. El Señor es bueno, Él nunca ha cambiado ni va a cambiar. God is good. He has never changed, nor will He ever.
Amén. Vamos a leer la palabra. Primero la vamos a leer en español y después en inglés. As is our custom, we will read the words first in Spanish, then we'll follow up with the English version. Y queremos darle la bienvenida a todos, a aquellas personas que hace mucho que nos vemos. So we want to make sure to welcome those whom we haven't seen in a while. Bienvenidos. Welcome. Queremos darle también la bienvenida a todas estas personas que nos están oyendo y escuchando a través de los medios sociales también. We want to be also welcome those who are listening to us through the radio and social media. Amén. Y la palabra del Señor dice así. And the word of the Lord reads as follows. Y les dijo, a Jesús hablándole a estos dos hombres que iban camino a Emaús. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. And he said to them, these are the two men walking to the road to Emmaus. This is Jesus speaking. This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. And he told them, this is what it is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses to these things. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Father, we give you thanks for your word que es eficaz y es verdadera. that is edifying and true. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra cobre vida en los corazones, Holy Spirit, I ask that this word be brought to life in our hearts, que tú transformes las mentes y los corazones. that you transform our minds and our hearts. Padre amado, que la persona que tiene que escuchar o que esté escuchando esta palabra, Dios mío, que tenga un cambio de mente transformador en su vida hoy. Father, we ask that every listener in the sound of our voice have a transforming experience in their minds and hearts today. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. I ask you all this in the name of your beloved Son. Amén. Amen. Se pueden sentar. And you may be seated. Vamos a hablar de ese cordero que fue sacrificado. We're going to talk about the lamb that was slain. Es necesario, es el título de este mensaje. The title of this message today is It is Necessary. Yo le voy a hacer unas preguntas sencillas y ustedes me la van a contestar. I'm going to ask you some simple questions and I want you to respond. La primera es necesario que una persona se alimente, que una persona coma, porque ¿qué pasa si esta persona no se alimenta? Is it necessary for somebody to feed or to eat? What happens if they don't? ¿Se debilita? They weaken. ¿No tiene fuerzas? They don't have any strength. ¿Hay que hospitalizarla? Sometimes they become ¿Está hospitalized. desnutrida? They become malnourished. ¿Cuántas cosas le pueden pasar a una persona que no come? Tons of things can happen to a person who does not eat. Hermanos, la Biblia es tan interesante que hasta en las más mínimas sencillez en las cosas más sencillas de la vida te da una respuesta. The Bible is such an interesting book that it gives you answers even to the simplest of things in life. Porque en Hechos capítulo 27, cuando iban a llevar a Pablo prisionero a Roma, Because in Acts chapter 27, when they were about to take Paul prisoner to Rome, y se levantó una gran tempestad y los que iban con él en el barco creían que iban a morir. and all of a sudden a storm rose up and everybody that was on the boat along with him thought they were going to die. Y estas personas tenían 14 días que no querían comer, pero no porque no tenían comida, era porque ellos tenían miedo de que iban a morir. And these people had been without food for 14 days, and it's not because they had lacked food, but because they were so afraid of perishing. Por lo que Pablo les dijo a ellos que tomaran alimento porque era necesario para su supervivencia.
where Paul then intervened and said that it was important for them to nourish themselves because it was necessary for survival. O sea, que ellos no iban a morir por la tormenta, iban a morir de hambre. In other words, they weren't going to die because of the storm. They were going to die because they were malnourished. Es necesario que una persona duerma, porque ¿qué pasa cuando no duerme? It's necessary for somebody to sleep because what happens if you don't sleep? Le da dolor de cabeza, I'm going to get headaches. está cansado, They're tired. está de mal humor, They're grumpy. no puede pensar bien. You can't have clear thoughts. Y aunque como cantamos en el cántico, Dios siempre está obrando, Jesús siempre estaba trabajando. Sin embargo, Jesús sacaba tiempo para dormir y hasta dormía en un bote con una tremenda tempestad. And as we sung in the song, God is always working. But even Jesus himself went to sleep and even slept in a boat in the middle of a storm. Es necesario que una persona trabaje, porque si no trabaja, ¿qué pasa? It's necessary for somebody to work because what happens if they don't? They Yo can't eat. sabía que me iban a decir eso, que la persona no come. If they don't work, they don't eat. I knew they were going to say that. Pablo le dijo a los de Tesalónica en 2 de Tesalonicenses 3:10. Paul told those in the church of Thessalonica in 2 Thessalonians 3:10, El que no quiera trabajar, que no coma. the one who is unwilling to work shall not eat. Él no dijo el que no trabaje, que no coma. He didn't say if you don't work, you don't eat. Él no dijo el que no pueda trabajar, que no coma. He didn't say if those who cannot work should not eat. Porque la persona a veces está buscando trabajo, quiere trabajar, pero no encuentra. But because there are times where there are people who want to work but can't find work. Hay personas que quieren trabajar, pero hay una condición médica o física que se lo impide. There are people who can't work because of a physical or a disability or impediment. Por lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses And that's why Paul, who's writing to the church in Thessalonica, que hemos oído que hay algunos entre ustedes que andan desordenadamente sin trabajar. he says, we hear that there are some among you that are idle and disruptive. Otras versiones dicen que andan ociosos sin hacer nada. There are people, there's another versions that say that they are bored and are doing nothing. O sea, que ellos estaban fuertes, estaban colorados, estaban en buena salud, pero no querían trabajar. In other words, these are very healthy and able people who simply were unwilling to work. ¿Y qué era lo que estaban haciendo entonces? What were they doing instead? Pablo le dijo que estaban entremetiéndose en todo. Paul said that they were being disruptive and intervening in all kinds of things. Entremetiéndose en lo ajeno. And interrupting and they were getting into other people's business. Averiguando los chismes del barrio. Talking about gossiping about people in the area. Eso le dijo Pablo, que el que no quiera trabajar, pues que no coma, que se muera de hambre. Those are the people that when Paul said those people who are unwilling to work should not eat. Eso no lo dijo él, lo digo yo, que se mueran de hambre. And that actually he didn't say that. Allison did. They should die of hunger. Hermano, fue necesario que Jesús muriera, que sufriera aquella horrenda muerte en la cruz. Si él no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? It was necessary for Jesus to die on the cross and suffer that horrible death. Had he not done so, what would have happened? Estuviéramos perdidos. We would all perish. No estuviéramos aquí. We wouldn't be here. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora Where mismo? would we be? I don't even want to think about it. Digan la palabra, no tengan miedo. Don't say the word. Don't be afraid. En el infierno estaríamos nosotros, hermano. In the depths of hell is where we would be. Ahí era que íbamos derechito. That's where we were destined to go. Hermano, por lo que vemos en todas estas cosas que nosotros mencionamos, la importancia de que todas estas cosas sucedan para nuestro bien, para nuestro beneficio. It's important that we look at these things that are necessary for them to happen for our benefit. En los versículos que nosotros leímos, vemos cómo Jesús se le aparece después que resucitó a estos dos hombres que iban camino a Emaús. And we were reading in the passage we just read, we see how Jesus appeared to the two men that were on their way to Emmaus, and this was after Jesus resurrected from the dead. Estos hombres iban hablando de los acontecimientos que habían sucedido en los últimos 3 días. As they were walking, these two men had been talking about what had just happened in the past few days. Cómo Jesús, aquel varón profeta poderoso en palabra y obras delante de Dios y del pueblo,
how this man, this powerful man, this prophet that was powerful and mighty and before God and before these people, fue entregado a los principales sacerdotes y a los gobernadores y fue sentenciado a muerte crucificándolo. was given over to the rulers of those times and then crucified on the cross. Esto fue lo que ellos le dijeron a Jesús cuando Jesús le preguntó qué estaba sucediendo. This is what they responded to Jesus when Jesus walking beside them asked them what was going on. Cleofas, que era el nombre de uno de ellos, Cleophas, which was one of the name of one of the gentlemen that was walking, y su amigo, que no se sabe el nombre, and his friend who was unnamed, y los demás discípulos habían perdido a su líder. and the other disciples had lost their leader. Aquel en quien ellos habían puesto la esperanza de que libraría al pueblo del dominio de los romanos. They had lost their leader, the one who had promised, they had thought was going to free them from the oppression of the Romans they were under. Ellos le dijeron a Jesús, nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. They said to Jesus, we thought that he came to redeem Israel. Dice el versículo 21. That's what it says in verse 21. Ellos quizás pensaron que como Jesús era el rey de Israel, venía a sustituir a Herodes el Grande. They thought that because Jesus was the king of Israel, that he came to take Herod's place. Ellos pensaron que como Jesús era el Mesías prometido, venía a destituir al sumo sacerdote Caifás. They thought that because Jesus was the coming king, that he was going to replace the high priest, Caiaphas. Y ellos como sus más fervientes servidores, sus más devotos seguidores, And they, as his most devout servants and followers, quizás ellos esperaban que iban a ser recompensados con altas posiciones en este nuevo reino que venía a traer este nuevo rey. probably thought to themselves that they were going to be rewarded for their following Jesus by being granted high positions or high-level positions in the new kingdom Jesus was going to establish. Este era el tipo de reino terrenal que quizás ellos estaban esperando. This is likely the earthly kingdom they were thinking about the entire time. Pero qué lejos ellos estaban de la realidad. But they were very far from the truth. Ellos todavía no comprendían, por más que Jesús se lo dijo una y otra vez, They still didn't understand, no matter how many times Jesus had told them before, que el reino que Jesús venía a traer no estaba en la tierra de Israel. that the kingdom that Jesus was bringing was not in the land of Israel, No estaba en el templo de Jerusalén. was not in the temple of Jerusalem. No estaba en ninguna tierra ni en un país en específico. It wasn't going to be in any land or any regions in the area. Este reino que Jesús vino a establecer en la tierra iba a estar en la vida y en los corazones de todos los creyentes en toda la tierra. The kingdom Jesus came to establish was going to be in the hearts and minds and the spirits of everyone who believed on earth. Pero hermanos, estos hombres estaban tristes, dice la palabra. But the word says that these two men were very sad. Ellos estaban confundidos, They were confused. tenían miedo. They were afraid. Ellos no sabían qué iba a suceder. And they had no idea what was going to happen Ellos next. creyeron que con la muerte de su líder todo había acabado. They believed that because their leader had died, that everything would stop there. Hermanos, cuando al contrario, lo mejor estaba por venir. When it was exactly the opposite, the best was yet to come. Porque este Jesús, este Mesías, este rey de Israel había resucitado y lo tenían delante de sus ojos. Because this Jesus, this King and this Messiah had come back to life, has resurrected, and he was standing right there before him. Este Jesús resucitado iba a cambiar su vida como jamás ellos pensaron ni imaginaron. This Jesus was going to come to transform their lives in ways they could never even imagine. Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona la cambia completamente. Because when Jesus arrives at the doorstep of somebody's life, he transforms their lives incredibly. Ahora era que su vida iban a ser totalmente transformadas. Now is when the transformation of their lives would Ahora begin. era que su vida iban a ser libertadas. Now is when their lives would Iban be a set ser free. cambiadas totalmente. Now is when they would be changed completely. Porque este rey no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Because this king didn't remain in the tomb, but he resurrected. Él murió, pero regresó para hacer cosas extraordinarias en la vida de todas las personas. He died, but he resurrected to do extraordinary things in the lives of those who Y eso believed. es lo que Jesús quiere hacer hoy en tu And vida. that is what Jesus wants to do in your life today.
Porque déjame decirte que en realidad tú no has vivido tu vida. Because the reality is that you haven't lived your best life yet. En realidad tú no estás viviendo lo mejor de tu vida hasta que tú le entregues tu corazón a Jesús. You don't get to live your best life until you give your life to Christ, La haga totalmente nueva. who then transforms Haga it and de makes it ti completely una new, nueva persona. makes you a brand new person. Así, hermanos, que si hay una persona hoy que no le ha entregado su corazón a Jesús todavía, So if there's somebody here today who hasn't given their life to Christ yet, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. you don't know what you're missing. Vas a comenzar a vivir lo mejor de tu vida a partir de ese momento. You will begin to live your best life the moment you give your life to Porque Christ. Jesús lo que quiere darle significado y propósito a tu vida. Because Jesus will bring meaning and purpose to your life. Eso yo te lo garantizo. I guarantee you that. Hermano, y eso no quiere decir que no vendrán situaciones difíciles en tu vida. That doesn't mean the difficult situations won't come. No vendrán pruebas en tu vida. That doesn't mean that trials won't show up. Porque vuelve y nos dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Because as Acts chapter 14 verse 22 says, Hermano, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, no una ni dos, muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Son parte de tu crecimiento. Your hardships are part of your growth. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. It's part of what God wants to do in your life. Primera de Pedro capítulo 1 dice First Peter chapter 1 says que aunque sea ahora, en estos momentos, that here in this time, si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, that we need to be afflicted in diverse trials. primero dijimos muchas, ahora en diversas, First we said there were going to be a lot of trials and hardships. Now we say they're going to be varying or varied trials. para que sometida tu fe, que va a ser probada como el oro, So that your faith can be tried or tested like gold. como el oro que es probado por fuego, Like gold that is put through fire. así mismo va a ser probada tu fe. That is exactly how your faith No shall con, be put to the no test. con una calentadita, no con una hervidita. It's not with a little bit of with things boiling a little bit or with a little bit of heat. Va a ser probada por fuego. It will be tested through the fire. Para que cuando Cristo sea manifestado, sea hallada en gloria, honra y alabanza. So that when Jesus Christ is revealed, you can be found in glory and praise. Cuando Jesús se le manifestó a estos hombres, cuando se le apareció a estos hombres, ¿cómo encontró la fe de ellos? When Jesus encountered these two men, how was their faith? Hermanos, Jesús tuvo que reprender a estos hombres porque no solamente se sentían, sino que también hablaban sin fe y sin esperanza. And Jesus actually had to reprimand these men because they were speaking without faith and without hope. El dolor por la muerte de su líder, de aquel que ellos pensaban que lo iba a cambiar todo, trajo en ellos duda, trajo en ellos confusión. The pain that they felt of the loss of their leader brought about confusion and pain. Por lo que, hermanos, ellos no tenían un plan. And they didn't have a plan. Ellos no tenían dirección. They had no direction or Ellos ni guidance. siquiera podían pensar en lo próximo que ellos tenían que hacer, They didn't even know what to do next. excepto salir de Jerusalén hacia Emaús. Except that they left Jerusalem towards Amos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos querido hacer lo mismo? How many times have you and I wanted to do the same? En el momento de la situación, en el momento de la dificultad, lo que queremos es salir huyendo, escapar. In the midst of our situation or our circumstance, the only thing we want to do is flee. Estamos tan adoloridos, We are in such pain. estamos desanimados, We are so discouraged. estamos tan centrados en lo que nos está sucediendo que no sabemos qué hacer. We are so focused in what is happening to us that we don't know what to do next. Y lo que queremos hacer es salir corriendo como hicieron estos hombres. And the only thing that occurs to us to do is to flee. Por lo que necesitamos, hermano, que Jesús abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para volver a poner nuestra mirada For which we need Jesus to open our spiritual eyes and our spiritual ears so we can center our sight
no once en lo more. que nos está sucediendo, Not in what was going on. no en lo que está a nuestro alrededor, Not in what surrounds us. sino volver a poner nuestra mirada en Jesucristo, que es mayor y más poderoso que lo que nos está sucediendo. But to set our sights in Jesus himself, who is greater and mightier than any circumstance that we are going through. Jesús es mayor que lo que te está pasando. Jesus is greater than whatever you're going Y Él through. está obrando y te va a dar la salida. Jesus is working and shall provide a way. Hermano, Jesús le tuvo que decir a estos discípulos en el versículo 25, Jesus had to tell these disciples in verse 25, oh insensatos. "Oh, you fools." En otras versiones le dice, ay, qué torpes son ustedes. In other versions it says, "How foolish you are. Tardos de corazón para creer. Slow to believe." No solamente lo que yo les dije, Not only what I myself have spoken, sino todos los que le dijeron los profetas. but everything that's been spoken by the prophets. Yo no le dije a ustedes que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Did I not tell you that the Messiah has to suffer these things and then enter his glory? Y entonces Jesús comenzó a citarle las escrituras, todo lo que las escrituras decían de él desde Moisés, siguiendo con todos los profetas. Then Jesus began to recite for them everything that has ever been written of him, beginning with Moses and the prophets. Hermanos, y lo peor de todo esto es que todavía ellos seguían sin entender. Hello. The worst thing about it is they still didn't get it. Hello? Ellos siguieron caminando, They kept on walking. ellos siguieron, llegaron hasta donde iban a llegar. They arrived at their destination. Ellos inclusive invitaron a Jesús para que se quedara con ellos. They even invited Jesus to stay with them. Y todavía yo me imagino que ellos pensaban, ¿qué es lo que este hombre nos quiere decir? And they were probably thinking to themselves, what is this guy talking about anyway? Hermanos, qué difícil es cuando tú le quieres decir algo a alguien y la persona no quiere o no le conviene entender lo que tú le estás diciendo. There's nothing more frustrating than trying to tell something to somebody and yet they either don't want to or just refuse to understand. Solamente Jesús puede abrir los ojos de sus entendimientos como hizo con estos hombres. Only Jesus was able to open the eyes and their ears of understanding like he did with these men. En el versículo 31 dice que Jesús le abrió los ojos. In verse 31, it says that Jesus opened their eyes. Y entonces fue que entendieron que el hombre que iba caminando con ellos era Jesús resucitado. Then their eyes were opened and they recognized him and they realized that he Amén, was the resurrected aleluya. Jesus Christ. ¿Cuántas de nosotros necesitamos que se nos abran los ojos espirituales para ver cómo Jesús está obrando en nuestras vidas? How many of us are in need of Jesus opening our eyes so we can see clearly how God is working in our everyday circumstance? Señor, vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos porque necesitamos que nos abra los ojos para nosotros poder entender lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer con tu vida. Let us ask the Lord to open our eyes so we are able to understand what he wants to do in our lives. Fue entonces que ellos comprendieron por qué fue necesario que Jesús padeciera todas estas cosas. It was then and only then that they were able to understand why it was necessary for Jesus to go through all that suffering. ¿Y qué significa la palabra necesario? So what does the word necessary mean? No me lo tienen que responder, yo se lo voy a decir. Don't answer that. I'm going to tell you. Necesario significa que algo es indispensable que suceda. Necessary means that that whatever needs to happen is indispensable. Es algo que inevitablemente tiene que pasar. Something that is inevitable needs to happen. Como por ejemplo la muerte. For instance, death. Todos tenemos que morir. All of us have to die sometime. Eso es inevitable. That's inevitable. Ahora, la diferencia está que aunque la persona muere físicamente, The difference lies in that although the person may die physically, si es creyente va a pasar una eternidad, miles y miles de años con Jesús. if he is a believer, he will spend eternity with Christ. Pero si la persona no ha entregado su corazón, va a pasar esa misma eternidad, miles y miles de años. ¿Dónde?
So, but the person hasn't given their life to Christ, that same person will spend eternity where? En el infierno. In hell, completely apart from God. Porque Forever. lamentablemente, hermano, cuando la vida de una persona acaba, cuando la persona muere, When somebody's después life, que muera, va a vivir muchos años más que los años que vivió aquí en la tierra. amen. When somebody dies, they will go on to exist many more years than they lived here on earth. Y qué lamentable que vaya a pasar esa eternidad en el peor de los lugares. And how sad it is to think and believe that they can spend eternity in the worst of places. Por eso que es necesario, esta es una de las razones también, no la única, pero una de las razones por las que es necesario que tú hagas una decisión por Cristo si tú no conoces al Señor como tu Salvador. That's why, for this reason, not only this reason, but for this reason, you need to make a decision today to follow Christ. Necesario, hermano, significa que algo tiene que suceder y que muchas veces esto que sucede va a beneficiar a algo o a alguien. When something is necessary, it's because it's going to benefit somebody or someone else. Por ejemplo, las pruebas, como los dijimos, para For el instance, creyente, we talked about hardships for believers. son necesarias. Those are necessary. La muerte de Jesús fue necesaria. Jesus' death Si was no, necessary. si no, nosotros no estuviéramos aquí. If not, you and I wouldn't be able to be here today. Una herencia, por ejemplo, An inheritance, for instance. aunque se puede heredar en vida, Although you can inherit in life, pero los beneficios de un testamento solamente son promesas hasta que la persona muera. an inheritance, usually you don't get it until a person dies. They're simply promises that have only become effective once the person passes. Así lo dice Hebreos 9:16. That's how it says in Hebrews Que donde hay 9:16. un testamento es necesario que muera el autor de ese testamento. That for a will to be activated, the person who wrote the will must die. Por lo que cuando nosotros hablamos de necesario, estamos hablando que algo es indispensable, When we say that something is necessary, we say that something is indispensable, obligatorio, obligatory, inevitable, inevitable, imprescindible que suceda. and it needs to happen. Jesús tuvo que morir para que nosotros ahora podamos heredar todo aquello que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Jesus needed to die in order for us to be able to inherit everything he won for our behalf, the point that he gave his life on the La cross. palabra dice que nosotros somos coherederos con Cristo. The Bible says that we are co-inheritors of Todo lo que Christ. heredó Cristo lo heredamos nosotros. Everything that Jesus inherited, we inherit El also. creyente. The believer. Así es que, hermano, y déjeme decirle que la crucifixión de Cristo no fue algo que se le ocurrió a Dios en el último momento. Now, let me tell you that Jesus' crucifixion was not something that God came up at the spur of the moment. Cuando todas las alternativas para salvar al hombre se le habían agotado. He didn't come up with it when all the other options to save mankind were used up. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Now, what am I going to do? ¿Cómo voy a solucionar el problema del pecado de la humanidad? How am I going to solve the problem of humanity's sin? La muerte de Jesús siempre fue el plan A de Dios desde la eternidad. The death of Jesus Christ was plan A of God from the very beginning. Nunca fue el plan B. Was never plan B. Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que el hombre iba a pecar y había planeado la muerte de su hijo. Before the foundations of the earth, God already knew that man was going to sin and had planned Jesus' death and resurrection from the beginning. Así lo dice Hechos capítulo 24, That's what it says in Acts chapter 24, versículo 27. verse 27. Cuando dice que en esta ciudad se unieron contra tu santo hijo Jesús, a quien tú ungiste, lo voy a leer primero. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían antes predestinado que sucediera. So Acts chapter 4. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. O sea que la crucifixión de Cristo fue previamente planeada por Dios. In other words, Jesus' resurrection was already planned by God. Ahora,
Tengo que dejar bien en claro que Dios no puso pecado en Herodes ni en Poncio Pilato para que hicieran esto. What I need to make very clear is that God did not put in sin in the minds of Herod and Pontius Pilate for them to do this or plan this. Ellos pecaron por su propia voluntad. They sinned of their own volition. Lo que hace Dios es usar la maldad de estos hombres que en su pecado, en la maldad de su corazón, crucificaron a Jesús. What God did was use the wickedness which was laid deep in the heart of these men to crucify Jesus. Y Dios no tuvo que manipularlos a ellos como marionetas. And God did not have to manipulate them like puppets. Dios no tuvo que poner ese deseo en el corazón de ellos. God didn't have to place that desire in their hearts Porque Dios no es autor de pecado. because God cannot author sin. Pero sí usó el pecado de ellos para funcionar para bien, para hacerlo funcionar para bien, como dice la palabra. But the Bible says that He can use our sin for His good, in His glory, Ahora, for our good and His glory. now, oh, sorry. That's okay. Me salió. Yeah, wow. We can switch. No, thank you. Ahora, Herodes, Poncio Pilato, los romanos, el pueblo, ¿ustedes quieren crucificar a mi hijo? Ok, háganlo. Now Herod, Pontius Pilate, the Roman people, and the Israelites, you want to crucify my son? Go ahead and do it. Pero a través de su muerte yo voy a salvar a muchos. But through his death, I will save many. Su muerte va a ser de beneficio para muchos. His death will benefit many. Pero una vez que ustedes lo hagan, But once you do it, ustedes son responsables de lo que hicieron y van a tener que dar cuentas. you are responsible for what you do and you will be held accountable for it. Pero ciertamente Jesús vino fue para morir. But Jesus most certainly came to die. No hubo otra razón para que él naciera. There was no other reason for him to Él come tenía to be. clara su misión. He had a very clear mission. Él fue el cordero que iba a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. He was the lamb that was to be slain before the foundations of the earth. Por lo que él tenía muy presente a que él había venido. He had in his mind very clearly what his mission here was. Amén. ¿Por qué fue necesario entonces la muerte, la crucifixión y la muerte de Jesús? Porque Why? esta muerte tenía que suceder, era inevitable, era obligatoria que sucediera. His death was necessary and obligatory. It needed to happen. Primeramente para darle cumplimiento a las profecías. And why? Because first, the prophecies that were written about him needed to come to pass. Nosotros leímos que Jesús le dijo a los discípulos, a estos dos hombres, We read as Jesus spoke to these two men, these two que disciples, es necesario que se cumplieran todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. it is necessary that everything that was written about me must be fulfilled, that was written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre la muerte y la crucifixión de Jesús. The Old Testament is filled with prophecies about Jesus' death and resurrection. Pasajes proféticos que no solamente hablan de su muerte y de su crucifixión, sino también de su resurrección. Passages that speak about his death, not only of his death, but his resurrection. Porque es en su resurrección que nosotros tenemos vida eterna. Because it's through his resurrection that we are able to inherit eternal Es life. en su resurrección que nosotros tenemos perdón de pecado. Because it's through his resurrection that we have forgiveness of our Que sins. tenemos salvación y That- vida eterna. That we have salvation and eternal life. Lo segundo por lo que fue necesario la muerte de Jesús Jesus' death was necessary because fue precisamente por la maldad del hombre, of the wickedness of man, por el pecado de la humanidad. humanity's sin. Dios demandaba que alguien inocente, perfecto, sin pecado, pagara por el pecado de la humanidad. God demanded that someone that was perfect without sin would pay for humanity's sin. Para que entonces por el sacrificio de Jesús, de ese sacrificio de este cordero inocente, por su muerte, por los méritos de Cristo, entonces el Señor pudiera vernos justo delante de Él. So that through the death of this perfect lamb, through his merits, we would able to then be seen as righteous before him. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. The Bible says in book of Romans chapter 3 that because we have all sins, we have fallen short of the glory of God. Estamos fuera de la presencia de Dios. We are
away or fallen out from God's glory. Por lo que somos gratuitamente justificados por gracia mediante la redención que es únicamente en Cristo Jesús. For we are all justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. Y la palabra redención en griego describe a un conquistador soltando a unos prisioneros. The word redemption in the Greek describes a conqueror who sets free his captives. Describe a un amo soltando a los esclavos. It describes the act of a master releasing his slaves. Una persona sin Cristo es esclavo de sus pecados, del diablo y sus deseos. A person who is a sinner, who does not believe in Christ, is enslaved to his sin and to the devil Pero himself. gloria a Dios que nos compró con la sangre preciosa de Cristo y nos sacó de ese mercado de esclavos. But we thank God that we have been bought by the blood of Christ and we have been set free from that slave market. Y no solamente nos compró, But not only did he buy us, sino que el precio que pagó fue tan alto para que nosotros jamás volviéramos a ese mercado de esclavos. but that the price that he paid was so high so that we would never return to that slave Así es market. que el enemigo no te puede engañar. So the enemy Él no cannot te deceive puede you. traer otra vez al mercado de esclavos porque ya Cristo pagó un precio demasiado alto por ti. He cannot return you to that slave market because Jesus himself paid a very high price El for enemigo no you. puede hacer contigo lo que quiera. The enemy cannot do with you as he wishes. Jesús, hermanos, nos liberta de la ira de Dios y de la condenación. Jesus frees us and delivers us from God's wrath and La, condemnation. la ira de Dios estaba, hermanos, sobre nosotros. God's wrath was to be upon us. Nosotros lo que merecíamos era la muerte. What we deserved was death. Pero Colosenses, hermano, capítulo 2, versículos 13 y 14, But Colossians chapter 2 verses 13 and 14, dice que Jesús vino a darnos vida juntamente con Él. it says that Jesus came to give us life along with him. Hermanos, vino a darnos vida. It says he came to give us life. Nosotros no estábamos viviendo nuestra vida antes de conocer a Cristo. You haven't yet lived life yet before you knew Christ. Nosotros estábamos malgastando nuestras vidas. We were simply wasting our lives away before we came to Christ. Si tu corazón no le pertenece a Cristo todavía, tú lo que estás es malgastando tu vida. If your heart does not belong to Jesus yet, all you're doing is wasting your life. Estás viviendo una vida sin propósito, sin rumbo, sin dirección. You are living a life without purpose, without guidance, and without direction. Hermanos, y Jesús no solamente nos dio vida junto con Él. Not only did Jesus give a life to be beside him, Eso no se quedó ahí. it didn't stop there. Sino que también dice Colosenses, versículo 14, It says in Colossians chapter 14, dice que Él anuló el acta de decretos que el diablo tenía en contra de nosotros y no era contraria. it says, he canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. ¿Y qué hizo con ella? And what did he do it? La With it? quitó del medio clavándola en la cruz. He has taken it away, nailing it to the cross. Ya tú no puedes acusar a mis escogidos. You can no longer accuse my Ya la chosen. deuda está saldada. The debt has been paid. Y la palabra dice que Él despojó a los principados y potestades The Bible says that he removed all powers from the principalities de cualquier derecho que Él tenía sobre el creyente and removed any right they had over any believer. y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. And he exhibited it publicly, Amén, gloria a triumphing Dios. over them in the Ya cross of Calvary. No hay más acusación contra nosotros. There cannot stand any accusation Podemos against us. caminar con nuestra cabeza en alto por aquel que nos hizo libre. You can walk with your head held high because of the one who has set you free. Hermano, esta acta era un certificado de deuda. This legal document was a document that laid out all of the debt we owed. Todas las personas tienen una deuda con Dios por violar su ley. All of us are indebted to God because we have violated his Y es law. una deuda que no pueden pagar por ellos mismos. And it's a debt we cannot pay on our own. Pero por medio del sacrificio de Jesús, But through the sacrifice of Jesus Christ, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y nos ha hecho libre. God has wiped clean our legal indebtedness and has set us free.
Hermanos, en aquellos tiempos cuando un delincuente era crucificado, During those times when a delinquent or a thief was put on the cross, se hacía una lista de sus delitos y se le clavaban en la cruz. a list of his crimes was written down and nailed to the cross right with him. Por eso cuando Jesús fue crucificado con aquellos ladrones, That's why when Jesus was crucified along with those two thieves, como si él fuera un delincuente más, as if he was just another delinquent, se le puso en la cruz, se le clavó en la cruz la acusación por la cual se sentenció a muerte. the accusation for which he was sentenced to death was also nailed to the cross. Rey de los judíos. The King of the Decía. Jews, it said. Los pecados de los creyentes, hermanos, fueron puestos en la cuenta de Jesús. The sins of all of us sinners was charged to Jesus' account. Fueron puestos, clavados en la cruz mientras Jesús sufría el castigo que nosotros no merecíamos. They were nailed, our sins were nailed to the cross while Jesus suffered the punishment that we deserve. Esa era la única manera de satisfacer la ira justa que Dios tenía contra la humanidad. That was the only way to satisfy the just and righteous wrath that God had against humanity. Ahora ya la ira de Dios no está sobre el creyente. Now God's wrath no longer rests upon the believer. La ira de Dios contra la humanidad cayó completamente en Jesús. God's wrath was poured out completely and utterly on the person of Jesus Christ on the cross. Porque había dos maneras solamente de aplacar la ira de Dios. Because there was there were only two ways to placate the wrath of God. O mando a la humanidad entera al infierno, Either I send the entire humanity in its entirety to the very depths of hell, o clavo a mi hijo en la cruz. or I sacrifice my son on the cross. Por lo que Dios, por amor a la humanidad, prefirió mandar a su hijo a morir en una cruz. And God, for his love for humanity, preferred to send his son on the cross to die for you and for me. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. God has shown his love to us that even while we were still sinners, Christ died for us. Jesús le dijo al Padre, si se podía decir así, Jesus said to his Father, if we could say it like yo this, soy responsable del pecado de ellos. I am responsible for their sin. Lo que tú quieras hacerle a ellos, hámelo a mí. What you want to do to them, Father God, do to me. Por lo que toda la ira de Dios cayó sobre la espalda de su hijo. And all the wrath of God fell upon the shoulders and back of Jesus Por Christ. eso él sufrió esa muerte tan horrible. That's why he went through such a horrendous death. Y nos queremos despedir ahora de las personas que están en la radio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide y los guarde, y nos vemos la próxima semana. We want to take a moment to say goodbye to those radio listeners. May God bless you and be with you. We'll see you next week. Pero ustedes todavía no se van, se quedan aquí. But you stay here. Lo tercero, por lo que fue necesario la muerte de Jesús, The third reason that Jesus' death was necessary fue para que a través de esa resurrección ahora el creyente no ande sin fe ni esperanza como andaban estos dos hombres que iban camino en Maús. so that the believers, after the resurrection of Jesus Christ, could walk with faith and hope, not in hopelessness, like these people, these two men that were walking on the way to Emmaus. Jesús con su muerte y su resurrección, hermano, ha hecho al creyente más que vencedor. Jesus, through his resurrection, made the believer more than an Y overcomer. Él quiere que tú vivas esa vida abundante, lo que Él ganó para ti, aquella vida de satisfacción plena que Él ganó para ti en aquella cruz del Calvario. Jesus wants you to live the abundant and plentiful life that he won for you, purchased for you on the cross of Calvary. Jesús te ha hecho más que vencedor sobre cualquier circunstancia, Jesus has made you more than an overcomer Sobre over any cualquier circumstance, dificultad. over any difficulty, sobre cualquier enfermedad. over any illness or sickness. Ya tú no tienes que andar más confundido. You don't have to walk around confused. Ya tú no puedes andar más avergonzado. You don't have to walk around in Ya tú shame. no tienes que andar más en temor. You don't have to walk around in fear. Porque Dios ha puesto tu cabeza en alto. Because God has set your head on high, Él ha puesto tu pie sobre peña. had placed your feet on the rock. Ante todas estas cosas, dice la palabra, nosotros somos más que vencedores. Above all these things, the Bible says we are more than overcomers. Hermanos, y muchas veces yo pienso And a lot of times I believe and I think
que no es al enemigo a quien hay que recordarle quiénes somos nosotros en Cristo. That it's not the enemy whom we have to remind who we are in Christ. Alguien dijo que él sabe más teología que nosotros. Someone once said that the devil knows more theology than we do. Él nos da un examen de teología y nos quemamos. If he gives us an exam in theology, we'll probably fail it. El problema somos nosotros, The problem is within us. que muchas veces en medio de la circunstancia, en medio del problema, se nos olvida quiénes somos nosotros en Cristo. That many times while we're going through difficult circumstances, we forget who we are in Christ. Por lo que muchas veces a quien hay que recordarles, For which many times the one who needs to be reminded, al que hay que traerle a la memoria, the one who needs to be thoughtful, al que hay que repetírselo una y otra vez, the one es who needs to have it repeated more time and time again is nosotros a nosotros mismos. we need to repeat it to ourselves. We need to remind ourselves. Hermano, por eso el enemigo hace con nosotros y nos lleva de aquí para allá, porque nosotros no nos hemos parado firme y le hemos dejado saber a él que nosotros sabemos quiénes somos nosotros en Cristo y lo que podemos hacer por aquel que lo venció a él en la cruz. That's why the devil try to do with us what he wants and throw us to and fro, because we forget to remind him who we are in Christ and what Jesus did for us on the cross and defeated him. Por eso es que tenemos que nosotros repetirnos quiénes somos nosotros en Cristo para pararnos firmes cuando venga el enemigo con sus mentiras, con sus acusaciones, a susurrarnos en los oídos, hacerle saber a él que nosotros sabemos quiénes somos nosotros. That's why it's important for us to remind ourselves so that when the enemy comes whispering to your ear the accusation and the lies, you can remind him who you are in Jesus Christ. Por eso, hermano, es que es necesario que tú te concentres no en lo que tú estás pasando, que sino que traigas a la memoria lo que Jesús hizo por ti y lo que Él te prometió y en lo que Él dijo que va a hacer. That's why it's important that in the middle of your circumstance, not to be focused on your circumstance, but be focused on who Jesus is and what he has done for you and what he has promised to do for you. Porque déjame decirte que no es casualidad que tú estás pasando por lo que tú estás pasando. Because let me tell you something, it is not a coincidence that you're going through what you're going through. O que tú hayas pasado por lo que pasaste. Or that you went through what you went through. Quizás ahora tú no lo comprendes, pero Dios lo va a usar para bien. Maybe you don't understand it yet, but God will use it for your good. De una forma u otra. One way or another. Un día tú vas a comprender por qué Dios permitió que eso sucediera en tu vida. One day you will come to understand why that happened in your life. O te va a hacer comprender por qué esto, por lo que tú estás pasando, está sucediendo en tu vida. One day you'll understand what you're going through happened. Dios lo va a usar para los propósitos que tiene contigo. God will use it for the purpose for which he has laid out for you. Y aunque sea difícil la prueba, And even though it may be hard, al final tú vas a dar testimonio que tú dependes no de un Dios que es poderoso, sino de un Dios que es todopoderoso. that you're, at the end of the day, you're going to give testimony that you don't depend on a mighty God, you depend on an almighty God. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. What is your hardship today will be your testimony tomorrow. Lo que tú estás pasando ahora, mañana va a ayudar a otro a salir de la situación por la que quizá esa persona va a estar pasando. What you're going through now, tomorrow will be the rope that you extend to somebody else to come deliver them from the same situation. Dios está en control de todas las cosas. God is in control of everything. La palabra dice que 2 pajarillos no caen a tierra si Dios no lo permite. The Bible says that two birds do not even fall to the ground if God doesn't allow it. Que aún los cabellos de tu cabeza están contados. That even the hairs on your head are numbered. Mira cómo Dios cuida de ti. Look at how God Mira is el taking care of cuidado you. que Dios tiene de sus hijos. Look at the care that God has for his children. Ahora, como fue necesario que Jesús muriera para nuestro beneficio, Because it was necessary for Jesus to die for our benefit, para nuestra salvación, for our salvation, para el perdón de pecados, for the forgiveness of our sins, para que nosotros tengamos vida eterna, so that we could have eternal life. así es necesario que tú hagas una decisión por Cristo. It's also necessary for you to make a decision for Christ. No desperdicie más tu vida. Don't waste your life any longer.
Dios te ofrece salvación y vida eterna. God offers you salvation Dios and te quiere eternal dar life. una vida transformada. He wants to give you a transformed life. Es necesario que si hay alguna persona aquí que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, o hay alguna persona de la que nos está escuchando por los medios sociales, que tome una decisión por Jesús. Everybody here within the sound of our voice, whether you're here or on social media, it's necessary for you to make a decision for Jesus Porque today. si aquí en la tierra tú vas a pasar 20, 70, 100 años, Because if you're going to spend 20, 30, 70 years or 100 here on earth, vas a vivir muchos años más en la eternidad. you're going to live a lot longer in eternity. Pues ahora tú tienes la oportunidad de decidir dónde tú vas a pasar esa eternidad. Now, you have the opportunity to decide where you will spend that eternity. Pero yo no quiero que tú tomes una decisión porque tú vas a ir a ese lugar horrible, sino porque tú necesitas a Jesús en tu vida. I don't want you to make a decision to choose Christ because of where you would go if you don't. Tú necesitas paz en tu vida. I want you to admit that you need Him. Tú That you need, necesitas que Dios le dé propósito a tu vida you need His peace. You need His purpose in your life para que puedas pasar esa eternidad con Jesús, so that you can spend para eternity que with tú no Christ. sigas malgastando más tu vida. So you don't continue to waste your life any longer. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 10 dice 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios para que cada uno reciba lo que les corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." O sea, que aún después de muerto nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios. In other words, after death, we will be held accountable before God. Por lo que lo mejor, ¿cómo tú te puedes ir preparando desde ahora? And how can you start preparing for that day? Reconociendo lo que Jesús hizo por ti. Acknowledging what Jesus did for you. Reconociendo que lo necesitas en tu vida. Acknowledging that you need Him in your life. Y si tú eres creyente And if you're a believer y tú estás pasando por una etapa difícil, and you're going through a really difficult time right now, por una situación difícil, during a difficult situation, el Señor te dice que siga peleando la batalla de la fe. the Lord simply tells you, keep battling the fight of faith. Es necesario que tú sigas hacia adelante. It is necessary for you to keep on going. Él es el que te saca del pozo de la desesperación, He will deliver you from the well of despair. del lodo cenagoso. He will deliver you from the Él es miry que pone blood, tu pie sobre mud. peña. He is the one who will set your Él feet te ha upon hecho the más rock. que vencedor He sobre is the cualquier one situación who has made you more than an overcomer in any circumstance por la que tú estás pasando. that you're going through. Por lo que es necesario que tú decidas hoy creerle a Dios. So it's necessary for you today to believe His word. Proponte en tu corazón hoy que hoy vas a comenzar a cambiar tus pensamientos y vas a rechazar las mentiras del enemigo. Make it a point and a goal in your life to believe God's promises over the devil's lies. Que hoy tú vas a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar. That today you will begin to change the way you speak and the way you think. Y que vas a comenzar a ver las cosas como Dios la ve. So that today you can start to see Como things as Jesús God te la sees them. promete en su palabra. Just as Jesus promised in Como His Jesús word. lo hizo posible cuando irremediablemente, cuando inevitablemente tuvo que morir en aquella cruz. So that just as Jesus did when He inevitably had to die on the cross Y resucitó. and come and resurrect. Amén. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Amén. Gracias, Señor, por Jesucristo. Thank you, God, for your Son, Jesus Christ. Amén. ¿Hay alguna persona que hoy levanta su mano y quiere a Jesucristo en su corazón? Is there anyone here today that acknowledges their need for Christ in their life? ¿O hay Can you alguna raise your persona hand? que se quiere reconciliar con el Señor? Or is there anybody here who wants to reconcile their life with Que Jesus? reconoce que se desvió, que no está en sus propósitos. That acknowledges that they have walked away from God and that they're not walking in His will. Alguien que levanta su mano y dice, yo necesito a Jesús. Anybody here that can raise their hand and acknowledge, I need God. Yo no puedo seguir sin Jesús I en mi can't vida. continue without Jesus in my life. Amén.
Amén. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por tu Hijo amado Jesús, for your beloved Son, Jesus, por ese sacrificio tan precioso que nos ha hecho libre. for that sacrifice, that precious sacrifice that has set us all free. Te doy gracias, Señor, porque ya tu ira no está sobre nosotros. We give you thanks, God, because your wrath is no longer upon us. Yo te pido, Señor, I ask you, God, que este mensaje, Dios mío, that this message, tu Lord, Espíritu Santo que inquieta los corazones, it's you, Holy Spirit, that quickens the heart and the mind. que esta palabra, Dios mío, siga en el corazón y en la mente de esta persona, que no la deje dormir, que no la deje descansar hasta que cumpla el propósito por la cual se trajo. May this word, Lord, continue to bother, Lord, not even let the person sleep, Lord, until its purpose for which it is sent has been completed. Redarguye, Espíritu Santo, Lord, convict the heart, porque tú viniste a darle vida y vida en abundancia. because you came to give them life Tú and life in viniste a traer abundance. propósito y significado a sus vidas. You came to give Tú each life tienes unos purpose. planes y unos propósitos que quieres cumplir You con have- él o con ella. You have plans and purposes that you want to fulfill with them, Lord. Asimismo, yo te pido, Jesús, Just this way, Lord, we ask you que si hay algún hermano o alguna hermana que está pasando por una situación difícil, that if there's anybody here going through a difficult que a situation, partir de hoy, Dios mío, ponga sus pensamientos con los pensamientos tuyos. may today be the day that you align their Que thoughts with your recuerde thoughts. que la batalla está ya ganada porque tú la hiciste posible en la cruz del Calvario. That they remember, Lord, that the battle has already been won because you made that possible with Que your se puede sacrifice. levantar como poderoso gigante porque ya tú ganaste la victoria en la cruz. That they can rise up like an almighty giant because you already won the battle on the Levanta cross. sus brazos, Raise their arms up, Lord. fortalece sus rodillas, Strengthen their knees. revélatele a su vida, Reveal yourself in their lives, porque Lord. todo tú lo tienes bajo control. Because everything is under your sovereign control. Yo te doy gracias, Señor, We give you thanks, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Gracias, Cristo. Nos despedimos de los hermanos, las personas que nos están viendo a través de los medios sociales. Nos vemos la semana que viene y que el Señor los bendiga ricamente. We now say goodbye to those who are watching through us through social media. See you next week. Thank you for joining us.